जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानक कहबी टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय वृष राशि संपर्क में ज्येष्ठ मासर समय किपरि अतिबाहित हम। ज्येष्ठ मासरे वृष राशि व्यक्ति मान लाइफ में कौन सब समस्या रौन प्रतिकार करेंगे, किभली भाग्य परिवर्तन हम, कौन समस्या चलुछि, किपरि मुक्त हेबे, सबु संपर्क में मुझे निश्चित भाव में कहबी। तेज चलतु कार्ड मु मात्र 5टी कार्ड बाहर करी। ये 5टी कार्ड माध्यम ज्येष्ठ मासर समस्त रहस्यमय कथा को मुझे उपस्थापन रखी। तेज ता पूर्व आसतु जानिबा प्रत्येक प्राणी बा प्रत्येक मनीष माने संसार जीवन में केतेक जानिबा कथा को मन रखा दरकार जे कि मनीष ता जीवन में अजाणत भूल कर दिए, किंतु जानिबा निहाती दरकार अच्छी। तेज चलतु देखा कौन अच्छी मोर प्रिय ज्येष्ठ मासर कार्यक्रम गुड़िक वृष राशि व्यक्ति माने। तेज ध्यान दिंतु यही ज्येष्ठ मासरे जदि वृष राशि व्यक्ति माने आपण मान गृह में कौन संतान जन्म है, जदि कौन संतान जन्म है ताले मन रखु से बहुत तेजस्वी, तीव्र आउ क्षमाशील, प्रभासी, दीर्घसूत्री, विचित्र बुद्धि संपूर्ण निश्चित भाव से संतान ता जीवन में हो पार। यही ज्येष्ठ मासरे जदि कौन कन्या प्रथम रजवती है ताले ता जीवन में वैधव्य योग देखा दे थाए। यही ज्येष्ठ मासरे जदि कौन व्यक्ति नूतन गृह आरंभ करती, गृहकर्तार अकाल मृत्यु योग देखा दे थाए। यह मणमास हेतु ए वर्षर ज्येष्ठ मासरे गृह आरंभ शुभ करंतु नहीं। तेबे ये ज्येष्ठ मासरे पुत्र कन्याकर विवाह निषिद्ध मध्य अटे, कारण मात्र बर कन्या मध्यरु जणे ज्येष्ठ जणे कनिष्ठ हेले चलीजिव। मासर ज्येष्ठ मास 10 दिन पर विवाह करि परिबे। जदि बर होइथिबो ज्येष्ठ, कन्या होइथिबो ज्येष्ठ, मास होइथिबो ज्येष्ठ, एभली क्षेत्र रे विवाह वर्जन्य। तेणु ये ज्येष्ठ मासरे मात्र मन रखंतु जहाँकि अधिक उतापरू रक्षा पाइबा पाई अधिक जलपान करिबा, आर्द्र वस्त्र व्यवहार, मस्तक आभरण हितकरक निश्चित भाव में होता है। यही ज्येष्ठ मासटी मणमास बा अधिमास जोगु अशुद्ध काल अटे, एणु विवाह शुभकर्म निश्चित भाव में निषेध करा जाइछि। मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये कथा को सपरिवार जानिबा आवश्यक अछि। एबे चलंतु आमे कार्ड माध्यम मात्र 5टी कार्ड आमे संग्रह करिबा। एई 5टी कार्ड रे आमे ज्येष्ठ मासर रहस्यपूर्ण कथा देखिबा। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मान भाग्य रे वृष राशि व्यक्ति माने कौन आपण भाग्य अच्छी ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह पर्यंत कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखा निवेदन रखुची। कहीं ना आपण मानकर भाग्य भविष्य कथा आपण माने निश्चित भाव में प्रतिकार करें, समस्या मुक्त हो पारे, समाधान हो पार, भाग्यर मोड़ निश्चित परिवर्तन हो पार। तेज चलतु ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसूची मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि व्यक्ति मान भाग्य। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय वृष राशि आपण मानक ज्येष्ठ मासरे स्वागत करी आरंभ करुछि। प्रथम ज्येष्ठ मासर कार्डटी कौन देखिबा। वृष राशि 3-2 कृतिका नक्षत्र, 4-2 रोहिणी नक्षत्र, 5-2 मृगशिरा नक्षत्र, 3टी नक्षत्र रे विभक्त थिबा वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई कार्ड आसीछि पेज जाकी वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई कार्ड आसीछि 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स कहले आपनकर ई जो कार्ड आसीछि वृष राशि व्यक्ति माने निश्चित भाव में ये बहुत सुंदरमय कार्ड आसीछि, जाकी मन रखंतु आपनक सहित कई एक छलना कपट भितर आपन को माया पकई पारती। आपन सेतिपाई मध्य अंतर भितर चिंताग्रस्त रहिबार जोग देखादेव। हुए तो काश भूल बुझाणा सफल हो पारे, किंतु जहाँ भी परिस्थिति आसुना कहीं आग को आपन को किसी शिक्षा आपन को प्राप्ति हम, जहाद्वारा सब परिस्थिति आमको किसी ना कि अनुभूति मिलता है। तेणु खराब परिस्थिति जदि भी आसूची तेरे व्यस्त विव्रत न हो आराम रे समस्या को समाधान करंतु। रिलेशनशिप में पार्टनर को सहित भूल बुझापड़ा हो पारे, तेणु प्रथम सप्ताहटी को आपन टिके जगी रखी कार्य करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने। कारण ये बृहस्पति एक कार्ड आसी, आपन दुखित रे, आपन साथी कई छलना कपट करने हेतु
ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ, ବୁଝାପଣା ଠିକ୍ ରହି ନପାରେ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ବାଧା ଦେଖାଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ବି ମନର ଧୈର୍ଯ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆମେ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ହେଉଛି ଦ ଲଭର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି ବି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା ହୁଏତ କଠିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତଦାୟକ ରହିବ। ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥା କହିଲେ ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବୃଷ ରାଶି 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଧନ ହେଉ, ସମ୍ମାନ ହେଉ, ନିଜର ପଦବୀ ହେଉ, ତାକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କରେ, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଉଙ୍କି ମାରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବେ ସବୁ ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରେ। ରିଲେସନରେ ଗ୍ରେଭ୍ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ବା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭାବ, ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ, ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂଭାବ ସେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କଥାକୁ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡକୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। 6 of Wands, ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ଼ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗର୍ବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୌଣସି ରୋଗ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ସେଥିରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯାହାକି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅଭାବ କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା এই ଶେଷ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ହେଲେ এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, এই ଲଭର କାର୍ଡ ଏବଂ 6 of Wands କାର୍ଡ, ମୁନ୍ କାର୍ଡ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଟି ଅବଶ୍ୟ 3 of Swords କାର୍ଡ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ କାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବା। ଶେଷ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଟିକିଏ ସାବଧାନ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା କାହା ସହିତ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଏ ମାସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କାହା ମୁହଁରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମାସରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରିଲେସନରେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନସିପ୍
रिलेशनशिप रे आसीबा पई समय आपनको पई ठीक नाही। तेणु मनी कैरियर क्षेत्र में सफलता अवश्य आपको प्राप्ति हम। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने चाकरी इंटरव्यू फलाफल को अपेक्षा करथिबा व्यक्ति मैंने भल भी मध्य रहिबो, किंतु टिके डेरी रे फाइनल माने डेरी रे प्रमाणित हबो। आउ फाइनेंशियल क्षेत्र में केयरफुल रहंतु, कोनोसी बड़ लोकंकर उपदेश नियंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य मध्य भल निश्चित भाव में रहिबो। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने वृष राशि व्यक्ति मैंने ये जो शेष में जो कार्ड आसला जहाँ भी शिक्षा आपण मानक प्रदान कला ये हूँ भगवान आशीर्वाद कार्ड थिला। तेणु आप धारा जदि मासरे गति करेंगे निश्चित उपकृत हो पारे। तेज मोट उपर गाय मोट उपर आप नोट करके रखु। ये मसरे आपंकर नाना प्रकार समस्या देखादेव कहीं प्रथम कार्ड 3 ऑफ सोर्स कार्ड आसीला। तेज सामूहिक पीड़ा सामान्य देखादेव। तलिया लोक मानकर साहाय्य प्राप्ति आपण माने पाई परिबे। आय सामान्य अधिक रहिबो, बेसी न रहिले मध्य सामान्य टिके अधिक रहिबो। आ पारिवारिक जीवन अविश्वास देखा टिके देई पारे। चाकरी क्षेत्र में हाथ सफेई पदारे पड़ जाई पारे, सेति प्रति मध्य सजग होइके कार्य करिवे। मु प्रथमरु कहिछि कोनोसी कथा को लेकिन टिके सिक्रेट रखिबा आवश्यक अछि। व्यवसाय रे अल्प लाभ मिलिबो, पढ़ापढ़ी रे अवहेला करी पिला माने अवत निंदित होई पारंती। तेणु अनेक क्षेत्र में भल रहिला बेले किछि क्षेत्र में बंदर समय अतिबाहित होउछि। तेणु कहिबाकू गले समय एते खराब नाही। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने वृष राशि व्यक्ति माने आपण माने मन रखंतु प्रत्येक सोमवार संक्रांति दिन शिव मंदिर रे दर्शन करंतु, शिव को दर्शन करंतु। आउ शुभ आपनक पई शुभ बार कहबाकू गले शुभ बार आपनक पई बुधवार, शुक्रवार आउ शुभ रत्न यदि आपण धारण करबाकू चाहउछंती मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने हीरा किंबा मुक्ताटिए धारण करंतु। आउ जदि देखिबि शुभ रंग धला रंग किंबा नील रंगर पोशाक प्राय समय परिधान करंतु। एई मई मासर 5 तारिख, 6 तारिख, 7 तारिख, 25 तारिख, 26 तारिख, 27 तारिख ये जो तारिख मुझे केतोटी कहली यही दिवस गुड़िक दूरयात्रा करंतु नहीं, शुभ काम निषेध रखंतु। कारण यही तारिख गुड़िक घात चंद्र अष्टम चंद्र सब पड़ुवार मानसिक शारीरिक पीड़ा, आर्थिक क्षयक्षति, शुभ काम बाधाविघ्न, समस्या सृष्टि, अघटन, कर्म चिंता, पारिवारिक चिंता आदि अशुभ फल आपन को भोग कर जोग देखादेव। एणु यही तारिख में विशेष सतर्कता अवलंबन करने उचित अच्छी। यह छड़ा प्रति मासर शनिवार दिनटी आप केयरफुल भाव में नियंतु। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावास्या, मासंत दिन गुड़िक आपंक अशुभ होता है। यही दिन मानक इष्ट देवी माँ कमला, माँ पार्वती, इष्ट देवता शिव को किसी समय ध्यान करंतु। कर्म रे प्रवृत्त रहिले अशुभ फल किसी परिमाण में आपन को जागी रक्षा पाई परिबे। तेबे मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई मुंड भितर जदि कोनोसी असुविधार सम्मुखीन होचंती, कोनोसी बुद्धि ठीक बुद्धि आपन को देखा जाउ नै, ताले आपन को राशि अधिपति ग्रह होचंती शुक्र। शुक्र को पई आपण असली षडमुखी रुद्राक्षरटे धारण करंतु। काना षडमुखी रुद्राक्षर को कार्तिकेयक स्वरूप रे ग्रहण करा जाय थाए। एही षडमुखी रुद्राक्षर को आपण साधारणतः दक्षिण हस्ते धारण करने दरकार अछि। यह धारण कले मनुष्य को ब्रह्महत्या नामक पापुरु मध्य मुक्ति मिलता है। षडमुखी रुद्राक्ष धारण कले विद्या बुद्धिर उन्नति निश्चित भाव में होता है। तेणु यही षडमुखी रुद्राक्ष धारण करने व्यक्ति को संसार बंधन में सबु बेले शांति निश्चित भाव में प्राप्ति होता है। संसार दुख कष्ट जंत्रणा आउ भोग करने को व्यक्ति को केबे पड़े नहीं। तेणु काम, क्रोध, लोभ, मोह, गर्व, अहंकार इत्यादि को कुवृत्ति गुड़िक नष्ट यही षडमुखी रुद्राक्षर कर देता है। षडमुखी रुद्राक्ष साधारण धारण कले स्मरण शक्ति बुद्धि घटी है। नेत्र रोग, हृदय रोग केबे भी देखा मिल न था यही षडमुखी रुद्राक्षर धारण कले। कहीं मुझे मोर प्रिय जाके वृष राशि व्यक्ति माने वर्तमान रे आपणकर कहबाकू गले एकादश उपरे रहिचंती शनि। तेणु एकादश अर्थात लाभ भाव में अवस्थान करथिबा शनि आपणक प्रति सतत अनुकूल प्रभाव सुनिश्चित रखिबे। एबे आउ अप्रत्याशित भाव में निजर तादृश योग्यता कर्मकुशलता थाउ बा न थाउ महनीय मर्यादावंत पदवी अधिकारी से आपन को करेबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर जातकरु अप्रत्याशित भाव में पदोन्नति निश्चित भाव में पदोन्नति होई पारिबो। तेणु आपण माने निर्द्वंद्व रे आपण माने कार्य क्षेत्र में भांगी पड़िबार चांस नाही। धनवान आपन को निश्चित करेबे। निरंतर धन उपार्जन आपण मध्य करि पारिबे। संपूर्ण दीर्घायुष मध्य लाभ करि पारिबे। तथापि आपणकर स्वास्थ्य सुखदायक टिके हेइ न पारे एवं पुत्र जनित दुख शोकर आकस्मिक आशंका संकेतित मध्य एई समय देखा देबाकू पड़िଥାଏ। तेणु ये सब दाउ रक्षा करबा पई असली छमुखी रुद्राक्षर शुक्र महाग्रहंकर दिव्य कवच धारण करंतु। माधव पवित्र वाणी एक नियारा कार्यक्रम आपण मानक सेवारे नियोजित करा जायछि। आपण माने जो माने निश्चित भाव में पालन करूछंती तार दुख आ बड़ बड़ घटना किपरि रक्षा पाउछंती सेही व्यक्ति माने ही केवल जानती। तेबे तथापि मु आपण मानक कहबाकू चाहूछि मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने आपणकर जदि जीवन रे रोग कोनोसी लागिकी रहउछि,
ଋଣ ଭାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖମୟ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଭାତୃ ବିବାଦ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତୁମର ଦେଖା ଦେଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ କଳି କଜିଆ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିହୀନତା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅସଫଳତାର ଯଦି ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଗଳାମୁଖୀର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଆଣି ତାକୁ ମନ ମୁତାବକ ସବୁଦିନ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ 2 ଗୋଟି ଧୂପକାଠି 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ମନେ କହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇକି ଭାବନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 100 ଦିନ କଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିୟମ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଋତୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଛୁତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଏ ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ଭୋଗ ଦେବାର କିଛି ଫୁଲ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ, ବାଥରୁମରେ, ଲାଟ୍ରିନରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ରଖିପାରିବେ, ଡାଇନିଂ ରୁମରେ ରଖିପାରିବେ। କେମିତି ରଖିବେ? କୌଣସି ଦେବାଲ ଉପରେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନଜର ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଇମିତି ଏକାଧିକ୍ରମେ 100 ଦିନ ଆପଣ କରିବେ 3 ମାସ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଛୁତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଭକ୍ତି ରଖିବେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାରେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ଭାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରର ଏଭଳି ଏକ କାପାସିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ, ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆପଣ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅନ୍ୟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।